अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड अंपायर देखने का शुक्रिया। आज हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां फ़ैसला महफूज किया गया है मखसूस नशस्तों के हवाले से। ये नशस्तें किसके पास जाएंगी, इसका फ़ैसला करना है सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने, जिसने ये कहा कि अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया, ना मुख्तसर फ़ैसला सुनाया है, अभी मुशावरत करेंगे और फिर फ़ैसला सुनाएंगे। दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए थर्ड अंपायर में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हबीब अकरम साहब। हबीब साहब, इससे पहले कि हम केस के डायनामिक्स की बात करें कि पीटीआई के दलाइल क्या थे, सुन्नी इत्तेहाद के क्या थे, इलेक्शन कमीशन क्या कॉन्टेस्ट कर रही थी और जजेस की हाँ कितनी तफरीक थी या कितनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जा रहा था, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस अंदाज में आज समाअत ख़त्म हुई और जो जनाब चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो या कमल शोज़ब के वकील हूँ, वो चाह रहे थे कि जी हमें खुशी होती है अगर आप मुख्तसर फ़ैसला सुना देते। क्या वजह बनी कि ना मुख्तसर फ़ैसला सुना सके, ना कोई तारीख़ का तयन कर सके और कहा कि अभी हमने मुशावरत करनी है? ये किस चीज़ का गमाज़ है? ये वो जो इब्तदा में आपने इशारतन बात की है कि हमारा जो बेंच है 13 रुकनी ज़ाहिर है फुल कोर्ट है, तो इसके अंदर कुछ तफरीक तो मौजूद है। उसकी वजह और उसकी वजह रिमार्क्स की सूरत में भी सामने आ रही है कि बात सिर्फ दलाइल और टेक्निकलिटीज़ की नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ एक फ़ैसले की बुनियाद के तयन की है। एक तरफ के जज साहबान कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन को बुनियाद बनाना चाहिए, और एक जज साहब यानी अतरमिन अल्लाह साहब तो ये तक कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन को प्रूव भी करना चाहिए। दूसरी तरफ है कि हमें सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात करनी चाहिए और देखना ये चाहिए कि कागज़ में क्या लिखा है और इससे आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। इस बात की जो आप यूँ कहिए कि जो तायद है वो जनाब चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे हैं। तो ये दो मुख्तलिफ बिल्कुल एक दूसरे से 180 दर्जे के 180 दर्जे मुख्तलिफ दलाइल हैं, और इन दोनों का नतीजा भी बिल्कुल अलग होगा। अलग होगा? बिल्कुल अलग हो सकता है। मिसाल के तौर पे देखिए, अगर आप कानून की बात करें तो मैं चूँकि कानून का बिल्कुल एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और अपनी नाक़िस इल्मी पे मुझे उसका एतराफ़ करते हुए कोई बात भी नहीं है। लेकिन आप ज़रा देखिए कि कानून के 3 मदारिज होते हैं। एक होता है दस्तूर, दूसरा होता है कानून, और उसके तहत आते हैं कवायद। कवायद का फ़ैसला करना होता है क्लर्कों ने। वो देखता है कि आपने तस्वीर जहाँ लगनी थी वहाँ लगाई, आपने वल्दियत के खाने में जो जिस तरीके से नाम लिख रहा था वो लिखा, जहाँ पे आपने कोई हल्का लिखना था वो लिखा। ये है कवायद, ये क्लर्कों के लिए बनाए जाते हैं। जो कानून है वो एग्जेक्टिव्स के लिए बनाए जाते हैं, यानी वो कानूनी तौर पर देखता है कि कहीं जिसने पेश होना था क्या ये वही आदमी है जिसने कागजात नामजदगी जमा कराने थे, क्या कानून में इस बात की इजाज़त है कि वो खुद आए बगैर उसके कागजात जमा करा दिए जाएं, और वो फिर कवायद को देखते हुए कानून के मुताबिक चीज़ की तस्दीक करता है। जो अदालत है, अदालत 2 रास्ते करती है। जब सुप्रीम कोर्ट वो तशरीह भी करती है। देखिए वो तय करती है दस्तूर, और फिर दस्तूर में भी उसका जौहर, ठीक है ना, जो एसेंस है, जो एसेंस है किसी भी कानून का या दस्तूर का, ये तशरीह करनी है अदालत ने। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अदालत के दरमियान फ़र्क नज़र आ रहा है, ये तो तशरीह की बजाय, मुझे ये लगा है, मेरी ज़ाती राय में, आई माइट बी रॉन्ग, मुझे लगा तशरीह करने की बजाय, मामला सादा करने की बजाय सेट ऑफ लॉ के मुताबिक ये तो तफरीक हो रही थी दिन ब दिन। देखिए उसकी वजह यह है कि पूरी सोसाइटी के अंदर ये एक पॉलिटिकल बात बन चुकी है, ठीक है ना, एक सियासी बात बन चुकी है और सियासी मौक़िफ़ भी है। यानी इस्तेहकाक तो किसी पार्टी का नहीं है, इस्तेहकाक यानी PMLN का, पीपल्स पार्टी का या PTI का, अब माफ़ कीजिएगा जमीयत उलमा इस्लाम का नहीं है, लेकिन उन्हें सीटें मिल चुकी हैं, ठीक है। तो लिहाजा उनका सियासी मौक़िफ़ है कि फ़ैसला जो है वो हमारे हक़ में आना चाहिए, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। अच्छा, मैं ज़रा केस पे बैकग्राउंड पे भी जानना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले वो फंडामेंटल सवाल मेरा कि जिस अंदाज में समाअत आज इख्तिताम पजीर हुई, उससे क्या ये तासुर नहीं उभरा कि अभी गेम शुरू हुई है? उससे ये तासुर नहीं उभरा कि कंसेंसस किसी नुक्ते पर भी विद इन दी बेंच है ही नहीं? इसीलिए शायद जनाब चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा कि अभी फैसला नहीं किया, अभी जजेस से मुशावरत करना, और वक्त भी नहीं दिया, और वक्त भी नहीं दिया, गैर मुइना। जी, ये आपकी बात दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि अगर ये फ़ैसला बिल्कुल सादा नोयत का होता तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, आज ही फ़ैसला सुना दिया जाता, शॉर्ट ऑर्डर दे दिया जाता। लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो जजों का इख्तलाफ और इत्तफाक है वो किन नकात पे होना है ये भी तय होना है। आप ऐन मुमकिन है कि किसी एक नुक्ते पे अक्सरियती जज कुछ हों
और दूसरे नुक्ते पे अक्सरियती जज कुछ और हो, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा निकात खुद अदालत ने खोल लिए हैं। मिसाल के तौर पे पहला नुक्ता है कि ये नशिस्तें आपके सामने कौन खड़ा है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या पीटीआई है, नंबर 1। ये इस नुक्ते पे बेंच की जो तश्कील है वो इधर ज़्यादा हो सकती है, इधर कम हो सकती है। नंबर 2, फैसला जो 13 जनवरी का फैसला था इसी सुप्रीम कोर्ट का कि जिसके तहत पीटीआई से इलेक्शन का सिंबल वापस लिया गया था और इलेक्शन से बल्ले का निशान वापस लिया गया था, तो ये देखना है कि उस फैसले की गलत तशरीह में कहीं पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने बिला जवाज़ तो इलेक्शन से बाहर नहीं किया। तीसरी बात यह है कि अगर पार्लिमानी पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्लिमानी पार्टी है जिसको पार्लियामेंट ने तस्लीम कर लिया है, जिसका बार बार जस्टिस काजी फायज ईसा उसकी तकदीस को उजागर भी करते हैं कि जनाब पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ने तो पार्लियामेंट ने तो तय कर दिया हुआ है, उसके उनके सामने जो उनका फोरम है उसने तो बता दिया कि ये पार्लियामानी पार्टी। इसमें मुझे याद आ गया आज जवाबुल जवाब में जनाब चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार फरमाया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक सियासी जमात है या पार्लिमानी पार्टी। तो जो वकील थे फैसल सदीकी साहब, उन्होंने कहा जी ये सियासी जमात भी है और पार्लिमानी जमात भी है। उन्होंने कहा जी लेकिन जब ये आप इलेक्शन के बाद जो स्टेटस था वो उस वक्त का तयन करें ना, तब क्या थी। जैसे अतर मुल्ला साहब बोले, उन्होंने कहा ना सिर्फ वो एक सियासी जमात है बल्कि वो एक पार्लिमानी जमात है। वंस बीइंग द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट इट इज़ अ पार्लिमानी पार्टी। तो अगर मेरे जय साहिबान इस सादा से नुक्ते के ऊपर भी इतनी बड़ी तफरीक का सामना कर रहे हैं या उलझे हुए हैं, तो फिर मुझे तो पूरी उम्मीद नहीं होना चाहिए कि इसका कोई आसान फहम फैसला है। मेरा ख्याल है हमें कुछ चीज़ें वाज़ेह करने की कोशिश करनी चाहिए, और खा वो किसी जज की तरफ से ही सवाल क्यों ना उठाया जाए। ये हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, जी हाँ, इस बात का तयन है, भैया हमें मालूम ठीक है। अच्छा, आपके पीछे एक ग्रिल है, हाँ ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं कहूं कि आपके पीछे लोहा है, ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, या आपके पीछे एक जंगला है, ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? सर साबित करने को है तो दोनों हो देखिए, बात यह है कि जब आप किसी पार्लिमानी पार्टी और सियासी पार्टी के दरमियान तफरीक पैदा करते हैं तो ये सवाल जौहरी तौर पर गलत है। कैसे? ठीक है, उसकी वजह यह है कि अगर कोई सियासी जमात नहीं है तो वो पार्लियामान में नहीं जा सकती। यही तो और पार्लिमानी पार्टी जैसे ही एक पोजीशन लेती है या एक ग्रो बनता है तो सियासत में उसका अमल दखल शुरू हो जाता है। तो देखिए, बात यह है कि ये सवाल जौहरी तौर पर गलत है। आप पानी के बारे में ये पूछें कि या क्या ये पानी है या H2O है, ठीक है। अब बात यह है कि दोनों स्टेटमेंट्स दुरुस्त हैं, ठीक है। लेकिन अब मसला यह है कि जब जज साहिबान इस तरह के सवाल पूछते हैं तो कुछ लोगों को फिर मजाक उड़ाने का मौका मिलता है। तो बन रहा है ना सर। तो ये सवाल ना होता तो ज़्यादा अच्छा। हमने ये भी डिस्कस करना है क्योंकि आप जो देख रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है कि हबीब साहब के या थर्ड अंपायर की तर्जिए में कोई ये भी तस्वीर बनाई जाए कि होगा क्या, उस पर बाद में आता हूँ। ज़रा उन लोगों के लिए पहले ये सवाल कर लूँ कि हबीब साहब मुद्दा था क्या, किस चीज़ का तयन सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट की सूरत में करना था, बुनियादी सवाल क्या थे इसके सामने? देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने तशरीह आती है, या आपने अगर आपकी उलूम इस्लामिया से दिलचस्पी हो तो फ़िक़्ह में भी आपको पता है कि मफरूज़ा पहले सामने आता है, फिर उसके ऊपर दलाइल दिए जाते हैं प्रोज एंड कॉन्स के। तो ये भी हमारे फ़ुक़हा है दस्तूर के, तो यहाँ पर भी प्रोज एंड कॉन्स के दलाइल देते हैं। अब यहाँ पर मफरूज़े एक्चुअली बनते हैं कौन कौन से। पहला मफरूज़ा, आपके दस्तूर में ये वाज़ेह तौर पर लिख रखा है कि एक शख्स आज़ाद इलेक्शन लड़ सकता है और फिर वो असम्बली में आज़ाद भी रह सकता है, ठीक, चाहे तो वो कोई पार्टी ज्वाइन ना करे, ठीक, ठीक है। ये आपके दस्तूर में लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, आपके अगर जब मखसूस नशिस्तों का सवाल आता है तो वहाँ पे बात आ जाती है पॉलिटिकल पार्टी की या पार्लिमानी पार्टी की, ठीक है। जब आप कवायद में जाते हैं तो एक दफ़ा फिर यही मामला आ जाता है। अच्छा, अब अदालत के सामने मफरूज़ा क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, एक जगह जुज़वी तौर पे ये आया भी, वो मफरूज़ा ही था कि फ़र्ज़ करें आपके दस्तूर इजाज़त दे रहा है 266 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जो बरह रास्त मुंतखब हुए, 266 के 266 आज़ाद हो जाए तो फिर क्या करेंगे? मखसूस क्या नशिस्तें करेंगे? किसे मखसूस देंगे? और नशिस्तें ये ज़ेरे बहस आया जी, ठीक है ना। अच्छा, मखसूस नशिस्तें कहाँ जाएंगी? इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि यहाँ पे तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा, हमें फिर वोटिंग की तरफ शायद जाना पड़े, ठीक है ना, या फिर हमें खुद उन सब को बिठा के पूछना पड़े कि जनाब आप बताएं कि क्या आप किसी ग्रुप में तकसीम होते हैं, ठीक है। और हुकूमत में आके नेचुरली जब भी एक हुकूमत बनेगी तो चाहे एक शख्स है उस पर मबनी हिज़्ब इख्तिलाफ भी हो सकती है,
ٹھیک ہے. تو لہٰذا پہلے تو اس مفروضے پہ غور کرنا چاہیے. جب اس مفروضے پہ غور کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صرف پارلیمانی پارٹی یا سیاسی پارٹی ہونا ضروری نہیں ہے نشستوں کے حصول کے لیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, دوسرا مفروضہ جو اس کے سامنے آتا ہے کہ جو اس وقت سنی اتحاد کونسل ہے, کیا یہ پاکستان تحریک انصاف ہے یا سنی اتحاد کونسل؟ ٹھیک ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے کپڑے اس کو الیکشن کمیشن نے پہنائے ہیں یا اس نے مجبوری میں پہنے ہیں. دونوں صورتیں ٹھیک. پی ٹی آئی کا چولا الیکشن کمیشن نے اتارا ہے یا خود انہوں نے اتارا ہے؟ نہیں, یہ تو واضح سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, جب یہ اس مفروضے پہ بات کرنی کہ جب آپ دیکھتے ہیں, اچھا پھر اس سے پھر پیچھے آپ کو ایک قدم جانا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو آج لوگ سنی اتحاد کونسل کے سامنے کھڑے ہیں, ان کے سب کے عدالت ان سب کو, جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 13 فروری کا جو فیصلہ دیا تھا اس کے لیے 10-12 لوگ آ گئے تھے یہاں پہ. ہاں, وہ کہتے تھے ہم نے الیکشن لڑنا تھا, ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا, ہم پی ٹی آئی کا الیکشن نہیں لڑ سکے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. جج صاحب کسی صحافی کو کہتے, کسی ٹی وی چینل کو کہتے کہ یہ بتاؤ, یا ان سب کو کہتے کہ اپنے پوسٹر کی ایک کاپی جمع کرا دو. اس پوسٹر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پوسٹر پہ لکھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار اور عمران خان کی تصویر, جس کی تصویر چلانا منع تھی, جس سے بلے کا سمبل لیا گیا, لیکن پوسٹر پہ ہر شاید نمایاں. دوسرا جو قابل فیصلہ جو نقطہ ہے وہ یہ ہے جامی صاحب کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ آپ کے سامنے بندے کون کھڑے, تو بھائی آپ پیچھے جائیں, آپ الیکشن کے دن ان کے پوسٹر منگوا کے دیکھ لیں. ان پہ تو عمران خان کے نامزد کردہ اور پی ٹی آئی کے امیدوار, اور پھر تیسرا نقطہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو ہم نے سیٹیں ہم دیتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہے اور کیا اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے. دیکھیے, پاکستان کے دستور کے مطابق حاکمیت اللہ کی ہے, اس کے بعد عوام نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ حتمی ہے. کیا عوام نے کسی پارٹی کو یہ مینڈیٹ دیا کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکے؟ نہیں. اچھا, آپ جب دیکھتے ہیں کہ اضافی نشستیں ملتی ہیں تو آئین میں ترمیم کا مینڈیٹ حاصل ہو جاتا ہے حکومتی اتحاد, اور وہ آتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ آپ کے الیکٹریٹ نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا. یہ سب سے اہم نقطہ ہے. ٹھیک ہے کہ کیا لوگوں نے ووٹ اس لیے دیے تھے کہ میرے حصے کی مخصوص نشستیں جے یو آئی, ایم کیو ایم, نون لیگ اور انہیں اس صوبے سے ملیں جہاں سے ان کا الیکٹورل ووٹ ہے ہی نہیں, یعنی کے پی. اور 780 صفحات یا 60 صفحات آج بیرسٹر گور کہہ رہے تھے کہ میں نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا, ان کو دیکھ لیں. اچھا جی, آج ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی آیا کیونکہ یہ تھوڑا سا مذہبی معاملہ, تو میں نے کہا آپ کی اس پہ گرفت زیادہ ہے تو آپ سے پوچھا جائے. میری تو بالکل نہیں ہے, میں ایک طالب علم ہوں. ہم مجھ سے بھی پچھلی درجے پہ ہیں. وہ انہوں نے پوچھا کہ کیا سنی اتحاد کونسل میں صرف سنی شامل ہو سکتے ہیں؟ جناب چیف جسٹس, میرا خیال ہے کہ ایسا سوال آئینی معاملات پر پوچھا ہی نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی کی تعریف کیا دستور میں موجود ہے؟ نہیں. تو عدالت نے فیصلہ دستور کے مطابق کرنا ہے کہ فقہ کے مطابق کرنا ہے؟ دستور کے مطابق. ٹھیک ہے. یا جب دستور میں جس لفظ کا آپ تعین نہیں کر سکتے تو آپ اس کو سنی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جب جس لفظ کی تعریف متعین نہیں کر سکتے, دستور آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا, تو آپ وہ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اب میں ذرا کنکلوژن پہ آ رہا ہوں سر. جی, کہ وہ یہ ہے کہ جس طرح سے 8 سے 10 سماعتوں کے درمیان بینچ کے اندر تفریق کھل کے سامنے آئی, وہ آپ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے بحیثیت صحافی, بحیثیت تجزیہ نگار, یا یہ آپ کے لیے ایک نئی بات تھی؟ اگر تو خالصتاً دستور کو میں سامنے رکھوں اور دستور کے جوہر کو سامنے رکھوں تو میرے خیال میں یہ ایک سماعت کا کیس تھا. اچھا جی, جس پہ سب لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں جناب, یہ سیٹیں ان کی تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے یا سنی اتحاد کو ملنی چاہیے, اگر دستور کے جوہر کے مطابق فیصلہ ہو. ٹھیک ہے, اگر کلرکانہ فیصلہ ہو تو پھر آپ جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے, جو کہ وہ بھی رہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ کلرکانہ فیصلے کی صورت میں جامی صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے, پھر لوگ پھپتی پتہ کیا کسیں گے کہ نظریہ ضرورت نہیں زندہ ہوا, نظریہ ذاتی ضرورت پیدا ہو گیا. ہاں, یعنی جسٹس منیر سے بھی اگلی کہانی. جی, اس کی وجہ ہے کہ حکومت کیا علل اعلان یہ کہہ نہیں چکی کہ ہم نے آئین میں ترمیم کر کے ججوں کی مدت ملازمت اور بالخصوص چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں اس کے امکانات ابھی بھی ہیں, اس کو آگے پیچھے کرنا. تو جب یہ کر رہے ہیں تو جب کہ الیکٹریٹ نے, یعنی عوام نے تو ووٹ اس لیے دیے. اس سے پہلے کہ میں ججز کے اندر جو ڈویژن پائی جاتی ہے اس کا کوئی فگر بھی آپ سے ڈسکس کروں, سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی سماعت ختم ہوتی ہے
ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے قانونی مشیر آ جاتے ہیں پریس کانفرنس کرنے. یہ پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے پراعتماد ہیں کہ لیجیے جناب ہمارا یہ موقف ہے، یوں ہونا چاہیے اور یوں ہوگا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پلے ککھ نہیں اور یہ گھبرائے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے گھبراہٹ کی علامت ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسی عدالت میں کور کیا کرتے تھے نواز شریف صاحب کا کیس بھی، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی اسی طرح کی پریس کانفرنس ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کہ جناب عدالت میں جو ہوا اس کا نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کچھ نہیں ہوگا. اب یہ جو نئی ایکویشن سامنے آئی جو کہ پرانی ہو چکی ہے کہ جناب 5 ججز ایک سائڈ پہ لگ رہے ہیں، 5 ججز ایک سائڈ پہ لگ رہے ہیں، 3 ہے سوئنگ ووٹ، جیسے امریکہ میں سوئنگ سٹیٹس ہیں نا سر. دیکھیے تو ایک تاثر یہ بنا کہ یہ 5-5 کا تو ہے لیکن 3 سوئنگ ووٹس ہیں. کیا وہ قاضی صاحب کے پلڑے میں جائیں گے یا دوسرے حصے میں جائیں گے یا ان کی مینجمنٹ کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں یہاں جملہ روک رہا ہوں. جی، کسی بھی ووٹ کو کسی شخص کے حق میں نہیں جانا چاہیے، خاص طور پہ جج کے ووٹ کو، کہ کوئی جج یہ سوچے کہ چونکہ یہ جج میرا ہمصوبہ ہے تو میں اس سے کوئی معاملات آگے کروں، یا کوئی جج یہ سوچے کہ میں فلاں عدالت میں تھا، فلاں صوبے کی عدالت میں تھا اور مجھے اپائنٹ کرنے والی اتھارٹی یا مجھے سجیسٹ کرنے والی اتھارٹی کا تعلق بھی اسی صوبے سے تھا تو میں تو اس کو بڑا بھائی سمجھتا ہوں اس لیے میں ووٹ دوں. خدا نخواستہ میں اپنی عدالت کے ججوں سے یہ توقع بھی نہیں رکھنا چاہتا. لیکن آپ اس غیر معینہ مدت میں کچھ ایسا آپ کو خدشہ یا امکان ہے کہ اس بیچ میں اصل کارروائی یہی ہوگی؟ دیکھیے کنونس کرنے کی ظاہر ہے کوشش ہوگی. جج صاحبان کی پریکٹس ہے کہ وہ بعد میں بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو کچھ بھی وہ چاہیں. صرف جج صاحب بیٹھتے ہیں؟ جج صاحبان ہی بیٹھتے ہیں. میرا خیال ہے باقی کسی کے گنجائش نہیں رہی، وہ شکایت لگ جاتی ہے. اس سے پہلے کہ ہماری شکایت لگ جائے، ٹائم ٹو سے گڈ بائے. تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ. فیڈ بیک کمنٹس دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.